Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Slušajte ovo, jer ono što se sada kuva iza zatvorenih vrata svjetskih centara moći nije obična politička kriza. Nalazimo se u predvorju nečega što bi budući istoričari, ako ih uopšte bude, mogli nazvati početkom Trećeg svjetskog rata, dok običan narod gleda u mapu Ukrajine i pita se kada će sve ovo stati. Na tabli geopolitičkog šaha povlače se potezi koji nas vode direktno u apokalipsu, ali pazite sad, u toj igri više niko ne može da sedi sa strane i čeka da drugi završi posao. Ruski filozof Aleksandar Dugin, čovjek koga na zapadu smatraju jednim od glavnih mozgova savremene ruske geopolitičke misli, javno je uputio paničan apel koji je odjeknuo od Moskve do Pekinga i Teherana. On tvrdi, NATO je mnogo jači nego što se mislilo, njihovi planovi su jezivo jasni, a ako tri evroazijska diva, Rusija, Iran i Kina, hitno ne pređu sa reči na dela i ne formiraju otvoren, čvrst vojni savez, svi će biti izbrisani jedan po jedan. Dragi gledaoci, i tu dolazimo do ključne stvari koja menja celu sliku. Dugin, gostujući u emisiji baltičkog medija Balt News, otvoreno je i bez uvijanja poručio da su političke izjave, zajedničke diplomatske note i povremene vojne vežbe postale potpuno beskorisne. On kaže da se Moskva, Teheran i Peking danas suočavaju sa potpuno istim protivnikom, ali da unutar te tri sile vlada opasna iluzija. Svaka država, prema njegovim riječima, još uvijek čeka da ona druga prva uđe u direktan sukob sa Zapadom, kako bi sama ostala po strani i izvukla korist. To je, tvrdi Dugin, istorijska greška koja vodi u propast. On je analizirao posljednji summit NATO-a i razbio sve iluzije koje se plasiraju u domaćim medijima o tome kako je Zapadna alijansa navodno u rasulu, oslabljena i izgubljena. Zapad, kaže, uopšte nije tako slab, a njihova kratka deklaracija sa samita prema Duginovom tumačenju zapravo predstavlja otvorenu objavu rata i podršku daljim sukobima protiv Rusije i Irana. Zato ovaj filozof grmi i traži vojni savez i gotovo. Dosta je više priča da nikoga ne napadamo, dosta je slanja političkih poruka dok zajednički plove brodići, dok odvojeno treniraju vojnici, hakeri i operateri dronova. Dugin traži formalni vojni blok koji će funkcionisati po principu napad na jednog je napad na sve, uz zajedničko planiranje i zajednički nuklearni štit, jer, kako on upozorava, ako se ne probudimo, celo čovečanstvo će završiti u rukama onoga što on naziva civilizacijom Epsteina, zapadnih političkih i finansijskih elita koje kroz sistem moralnog i fizičkog uništenja ugrožavaju opstanak samog čoveka, tvrdi Dugin. Ali ovdje priča nestaje, nego postaje još komplikovanija. Voditelj Balt Newsa je u razgovoru sa Duginom primetio da se Kina za sada drži po strani, šalje neutralne pozive za mir i izbjegava bilo kakvo neposredno vojno uključivanje. Postavlja se pitanje da li Peking uopšte vidi prijetnju koja mu se neumoljivo približava. Dugin je odgovorio surovo iskreno. On tvrdi da se Rusija prema Iranu danas ponaša gotovo isto onako kako se Kina ponaša prema Rusiji. Mi im pružamo političku podršku, tapšemo ih po ramenu, ali ostajemo po strani dok oni vode rat. Kina isto tako gleda Rusiju. Kinesko rukovodstvo računa da je dobro dok Rusi ratuju sa NATO-om na tlu Ukrajine. To troši resurse Zapada, a Peking ima vremena da se priprema. Međutim, to je opasna igra. Kaže, Peking će izbjegavati direktno delovanje sve dok im pred vrata ne stigne tajvanska kriza ili ozbiljan vojni sukob sa Japanom. Do tada oni će prepuštati Irancima i Rusima da sami vade kestenje iz vatre. Dugin zaključuje da sve tri zemlje prave istu kardinalnu grešku. Kina misli, neka Rusi malo ratuju, a mi ćemo gledati. Rusi misle, neka Iranci malo ratuju, a mi ćemo gledati. I na kraju, ako ostanu razjedinjeni, Zapad će ih slomiti pojedinačno, kako rekao je, jedno po jedno.
U tom trenutku postavlja se ključno pitanje: kako se ova velika geopolitička igra reflektuje na samom terenu, na šahovskoj tabli koja se zove Ukrajina? Dugin je u svojoj velikoj analizi, poznatoj kao Duginova direktiva, ratni šah, glavna igra, upotrijebio čuvenu metaforu američkog geopolitičara Zbignijeva Brzezinskog o geopolitičkom šahu. Teritorija Ukrajine, a delimično i same Rusije, danas je samo tabla na kojoj se vodi globalni sukob. Sam Kijev, kako to već svi ozbiljni analitičari razumeju, nema nikakvu nezavisnost niti mogućnost donošenja odluka. On je, kaže, obična figura, alatka kojom zapadni igrači upravljaju kako bi nanijeli štetu Rusiji i Ruskoj federaciji. U ovim šahovskim, po znacima navoda, šahovima apokalipse, kako i Dugin naziva, na suprotstavljenim stranama stoje dve sile: Rusija kao bele figure i kolektivni zapad kao crne figure, ali unutar svakog tima postoje različite struje, različiti centri moći koji vuku poteze po sopstvenim planovima. Ako pogledamo crni tim, odnosno kolektivni zapad, tu se jasno izdvajaju tri potpuno različite frakcije koje Dugin naziva makrofigurama. Prva je partija potpune i neposredne pobjede nad Rusijom. To je najradikalniji deo zapadnih globalista koji iskreno veruje da je Rusija slaba, da visi na koncu i da je sada pravi trenutak da se zver dotuče. Ovu grupu predvode britanske obavještajne službe, prvenstveno MI6, u saradnji sa američkim neokonzervativnim krugovima poput Viktorije Nuland, Roberta Kagana i Williama Kristola, uz podršku radikalnih delova Pentagona i CIA. Oni stoje iza najbrutalnijih poteza u ovom ratu, od miniranja gasovoda, kako kaže Severni tok, napada na Krimski most, pa sve do organizovanja terorističkih napada duboko unutar ruske teritorije, tvrdi Dugin. Za njih pregovori ne postoje. Oni žele potpunu kapitulaciju Moskve i komadanje Ruske federacije na desetine malih, međusobno zaračenih državica. Njihov glavni adut je pretpostavka da Vladimir Putin nikada neće pritisnuti crveno dugme i upotrijebiti nuklearno oružje, smatrajući ruske prijetnje običnim blefom. A druga frakcija je partija odložene pobjede nad Rusijom. Na njenom čelu nalazi se sam američki predsjednik zajedno sa većinom svoje administracije. Oni se slažu sa ciljem da Rusiju treba uništiti, ali se plaše brzine. Oni kažu: zašto da rizikujemo nuklearni Armagedon i uništenje cijele planete brzim napadima, kada Rusiju možemo polako daviti sankcijama, iscrpljivanjem na frontu i čekanjem da se sistem uruši sam od sebe, iznutra. Oni su spremni čak i na privremene mirovne pregovore, ali samo pod uslovom da oni budu ponižavajući za Moskvu kako bi se kupilo vrijeme. Međutim, kod crnih postoji treća figura, a to je partija bez različitosti prema Rusiji. A njen najglasniji predstavnik je također američki predsjednik Donald Trump. Ova struja ne vidi interes Amerike u odbrani globalističkih ideja i smatra da rat u Ukrajini uopšte ne dotiče stvarne nacionalne interese SAD-a. Zato je važno razumjeti i šta se dešava na ruskoj, odnosno beloj strani table. I tamo, baš kao i na zapadu, postoje tri struje koje se bore za prevlast. Kako Dugin navodi, prva je partija neposrednog poraza Rusije. To su radikalni liberali strukture oko preminulog opozicionara Alekseja Navalnog, pobjegli tajkun poput Mihaila Hodorkovskog i bivši zvaničnici poput Anatolija Čubajsa. Oni otvoreno igraju za crne figure, pozivaju na kapitulaciju i sarađuju sa stranim obavještajnim službama. Dugin se prisjeća svog razgovora sa pokojnim Brzezinskim, koji mu je jednom prilikom rekao da su geopolitičke šahovske igre zapravo igra za jednog igrača, jer je Zapad navikao da povlači poteze i za crne i za bele figure, kontrolišući korumpirane elite u Moskvi. Od početka specijalne vojne operacije te maske su pale, ali Dugin upozorava da mreža zapadnih agenata uticaja u Rusiji i dalje ide duboko kroz državne institucije. Druga izuzetno opasna struja u Rusiji je
partija odloženog poraza. To su pripadnici ruske elite koji imaju dvostruku lojalnost. Sa jedne strane, oni su lojalni Putinu i formalno podržavaju vojnu operaciju jer moraju. Sa druge strane, njihovo srce, kapital, porodice i način života su na zapadu. Oni prekid veza sa Europom i Amerikom vide kao ličnu katastrofu i jedva čekaju da se sve završi kako bi se vratili na staro. Oni ne veruju u pobjedu Rusije. U tajnim razgovorima proklinju rat, ali su primorani da javno glume patriote kako ne bi izgubili položaje. Ova struja aktivno koči potpunu mobilizaciju ruskog društva i uvođenje državne ideologije. A prema navodima Aleksandra Dugina, tu je treća bela figura, partija pobjede. To su uvereni patrioti, vojska, običan narod i zagovornici Rusije kao posebne, suverene evroazijske civilizacije koja se bori protiv zapadne hegemonije. Za njih je ovaj rat istorijska misija i sukob civilizacija u kojem kompromisa nema. Oni traže da se ide do kraja, bez obzira na cenu, jer polovične pobjede znače samo odlaganje novog, još krvavijeg sukoba. Sve ove makrofigure povlače svoje poteze na velikoj tabli, a ulozi nikada nisu bili veći. Ishod ove partije odlučit će ne samo sudbinu Ukrajine ili Rusije, već i to u kakvom će svijetu živjeti naša djeca i da li će tog svijeta uopšte biti. Dragi gledalci, ovo nije nikakvo nagađanje niti jeftina teorija zavere, već surova realnost koju živimo svakog dana. Htjeli mi to da priznamo ili ne. Dok većina ljudi prati svakodnevne vesti i misli da se sve svodi na lokalne sukobe i politička prepucavanja, iza zavese se odigrava istorijski prelom. Ruski filozof Aleksandar Dugin već duže vrijeme upozorava na nešto što mnogi svesno ignorišu. Svet se nalazi u prelomnoj tački gdje više nema povratka na staro. On ne govori samo o pomeranju granica, već o potpunom sudaru svetova, onome što naziva borbom tradicionalnih vrednosti protiv globalističke elite, odnosno te takozvane civilizacije Epsteina. Ali ovdje priča nestaje. I tu dolazimo do ključne stvari koja direktno dotiče sve nas. Kada Dugin poziva Rusiju, Kinu i Iran da prestanu sa diplomatskim oklevanjem i formiraju otvoren vojni savez, on zapravo ogoljava najveću slabost modernog multipolarnog svijeta, to što svako čeka da onaj drugi povuče najteži potez. I dok velike sile vagaju i računaju ko će pretrpeti manju štetu, pritisak se ne smanjuje. Naprotiv, taj pritisak se preliva na sve neuralgične tačke na planeti, uključujući i naše prostore, jer istorija nas je naučila da svaki potres na relaciji istok-zapad prvo osjete manji narodi na geopolitičkim raskrsnicama. Zato se u ovom trenutku postavlja jedno suštinsko pitanje koje želim da podijelim sa vama. Dok posmatramo kako se globalna šahovska tabla polako zatvara i kako se opcije za kompromis sužavaju, šta zapravo preostaje običnom čoveku? Da li verujete da je stvaranje jednog čvrstog, otvorenog saveza između Moskve, Pekinga i Teherana jedini način da se uspostavi ravnoteža u svetu, ili bi takav korak samo ubrzao direktan sukob globalnih razmjera koje niko ne može kontrolisati? Kako vidite ovu situaciju i gdje je po vašem mišljenju izlaz iz ovog geopolitičkog ćorsokaka? Dakle, dragi gledalci, bili ste svjedoci jedne veoma zanimljive priče i pogleda Aleksandra Dugina, odnosno njegovih razmišljanja o tome šta bi, po njegovom mišljenju, mogla da bude najrealnija opcija u budućnosti. Znamo da je Rusija velika sila, da je Iran ozbiljan faktor i da je Kina izuzetno moćna država. Zato se i ja, kao autor ovog videa, pitam koliko je zaista realno da jednog dana vidimo čvrst savez Rusije, Kine i Irana. Da li je tako nešto uopšte izvodljivo? Da li bi savez država sa tolikim brojem stanovnika, tolikom ekonomskom i vojnom snagom mogao da funkcioniše kao pravi vojni savez? Voleo bih da u komentarima napišete svoje mišljenje. Da li mislite da je ovakav savez moguć ili smatrate da je to ipak teško ostvarivo? Vaše mišljenje mi je zaista važno i rado čitam vaše komentare. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da pogledate ovaj video i što ste imali strpljenja da ostanete do samog kraja. Čuvajte sebe, čuvajte svoje porodice,
Budite zdravi i neka vam svaki novi dan donese mir, sreću i dobro zdravlje. Veliki pozdrav i vidimo se uskoro u narednom videu. Svako dobro!